हेलो गाइस वेलकम टू सुप्रा ब्लॉग जय जगन्नाथ जय श्री राम गाइस मु ब्लॉग स्टार्ट करछि एबे आसी मु रोड पाखे देखि पाथबे आज होछि अगस्त 15 आ श्रीकृष्ण जन्मदिन चलन जुआटी मंदिर टिके जीवा श्रीकृष्ण मंदिर चलन आ देखौ छी आपण अनु बैक कैमरा व्यू आज वेदर केम सब अछि देखौ छी देख पाते गाइस आज पानी पूरा वर्षा वर्षा अछि देखंतु पूरा वर्षा वर्षा देखा जाउछि देखंतु बाहरी गलु घर टू मंदिर चलन जा मंदिर देखिए गाइस आम आसी मंदिर पाखे पहुँच गलु चलन जीवा मंदिर चल गोपीनाथ अगस्ती बोइले अटंती दैत्यारी मुरासुर चक्रधारी काम्य महाऋषि जे हृदय विचारी बोइले आंक नाम हेउ नर हरि बोल गोविंद नाम को पुणी विश्वामित्र देले श्रीधर नाम हेउ कश्यप बोइले अगस्ती मुनि मुरारी नाम देइतिले अंग्रेय से नाम को सुरुकार करे कृष्ण के ऋषि विष्णु नाम देले अभय कंजर बोली कुंभ ऋषि देले सब ऋषि दासन दे साधव केशव गोपी मानव वल्लभ श्री राम पुरुषोत्तम आव पद्मनाभ श्री हरि ऋषि दे अनंत मुरारी एई बोली ऋषि माने नाम उच्चारी एई ऋषि माने नाम देई बोले अनंत नाम बोले समस्त कहिते गाइस आम मंदिर पाखापाखि गले चलन जी हनुमान मंदिर देखिपे राधा कृष्ण मंदिर पाखु आम आसी पहुँच गल पुणी हनुमान मंदिर पाखे देखिपे चलन जी हनुमान मंदिर भितर चलो तो जो हनुमान भितर गाइस सब मंदिर जाई आम चलू घर को देख पारे चलो घर को आज पूरा वेदर मतलब पूरा बहुत बढ़िया लगे देखते ना अच्छा है यार आज का वो मौसम फाइनाली आसी आम आम घर पाखे पहुँच गलु चलन जीवा घर को चल घर को घर पहुँच गली चलन जीवा घर भर चल
ଭୋଗଟା ନେଇକି ଆଇଛି ଭୋଗଟା ଦେଇଦେବା ରଜ ଟିକେ ଘର ଭିତରୁ ଚାଲ ଏ ଗାଈ ମୁଁ ଆସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଇ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଳ ଟିକେ ଏବେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଆସି ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବାଜିଲା ଦେହରେ ଟିକେ ଝାଳ ଶୁଖିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ପୁରା ପାଣି ଖରା ନାଦୁଛି ହେଭି ଜୋରେ ଗରମ ଏବେ ଓଷା କରିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଆଜି ଖାଇବାର ନାହିଁ କି ପିଇବାର ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ କିଛି ଭୋକ ନାହିଁ କି ଶୋଷ ନାହିଁ ଏକାଥରେ ରାତିକି ଉଠିବି ଯାଇକି ରାତିରେ ଚାଲିକି ଖାଇବି ଗାଈ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଏ ସବୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି ତାପରେ ଶୋଇବି ରାତିରେ ଉଠିବି ଯାଇକି ଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ଆଜିକା ଛୋଟିଆ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ହେବ ଛୋଟିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରାଧେ ରାଧେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପୁଣି ଏବେ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।